Boss Jack, kaway-kaway ka naman dyan. Yun o. Na Pakistan, booking, Pakistan, ha? Pare, ha? Aywa. Punjab o Kashmir, KPK. Lahore, ha? Swat. Peshawar. Peshawar, ha? Ayun. Panalo yan. Inside, ha? Tama. 12 riyal? 12 riyal, ha? ये हो गया। ये कहाँ है इसमें? एक सादा पराठा लगा दीजिए बिना ऑयल है Double, ha? Si. Anda. Parang pizza. Same pizza, ha? Pare, ha? Kating. Kating, ha? Kalan. Sa ano pala yung ano? Sa gitna. Itlog na ta. Yun o. Patatas pala yun. Mahalat yun. Patatas maalat. Hindi. Siyempre yung timpla. Malinis kaya kamay nito. Mikos na yan. Kaway-kaway ka, Boss Jack. Kaway-kaway ka. Kaway-kaway ka ako. Tapos na. Nakasimangot ka eh. Oo, siyempre. Iling-iling. Bago-bagay. Di ba kainin niya? Skip nga dito ka. Di ata ako naggalong-galong. Tanungin mo kung sa atin na yan. Ha? Tanungin mo kung sa atin na yan. Pare. Ata arba. Ha? Aywa. Aywa. Good. Aywa. Ang dami mantika. Ba't walang itlog? Mayroon. Ay, patatas lang yata yun ah. Oo. Hindi. 4 real daw pag may itlog. Sawa-sawaan da. Mami. Anda. Surya. Oo, kasi mahal yung itlog eh. Amelet yan. Yun pala yung amelet. Amelet egg. Bukod pala yun. Hindi yung sinabi eh. Kasi kung kasama yung 4 real. Hmm. Lapad ng lutuan nila, no? Pero mas maganda yung stainless sana, no? Dapat wag sunog. वर्ग गरम है ना उसमें
Ah, sawa-sawa. Ayun. Shukran. Yan ang i-vlog mo yan, oh. Ito na nga eh, oh. Oh. तो जो खराब का खजाने वीडियो की शो Vlogger. Ah, yes, ah. Please. YouTube, Facebook, Aywa. good. Aywa. Hindi pwede talaga ilagay sa loob itong lutuan nila. Malaki. Oo. Hindi pwede yung hindi kasi. Oh. Basag ang salamin. Pag pinatid. Okay, ano pa? May ganyan ko sa Pilipinas, ano? Daming bibili sa'yo niyan. 3 है ना एक ऑयल दो सादा सब अलग अलग पैक करो Kaya ang bibili, oh. Kahit marika mo. Luto na, Boss Jack. Ah, Kaya lang, maraming mantika nilalagay, no? tama lang. Ano yung pampadulas? Parang ano rin yan, para sinira mo yung pick, eh. Dilaan mo muna, para doon muna. Nakabalag tayo. Naka-vlog pala po. Sabihin mo kasi naka-live. Oh, gano'n. Edit mo. Wala na, edit to. Sinabi mo na eh. Ayun, ganun lang pagbalot, oh. Ito yung ano, Sarsa. powder. as a bill Oh. Panoorin mo to, Boss Jack, ha? Kasama ka rito. Siyempre. Ako kumakain ba? Almusal. Busog tayo dyan. Shout out guys. Yun ang Pakistan food. Busog ka niyan sa isang piraso, no? Oo. Kaya sabi ko kasi sa'yo. Okay. Shukran. Sawa-sawa ha?